रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से जयगांव थाना परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन। जयगांव थाना परिसर में अलीपुरद्वार जिला पुलिस के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जयगांव के विभिन्न सामाजिक संगठनों और संस्थाओं के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर जयगांव पुलिस विभाग के एसडीपीओ प्रशांत देवनाथ ने बताया कि रक्त की कमी को दूर करने के उद्देश्य से अलीपुरद्वार पुलिस की पहल पर इस शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अलीपुरद्वार जिला ब्लड बैंक टीम के सहयोग से यह आयोजन संभव हो पाया है। আজকে আমাদের আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের তরফ থেকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে। যেমন এই জেলা পুলিশের তরফ থেকে গতকাল আলিপুরদুয়ার পিএসও আয়োজন করা হয়েছে, তো প্রত্যেকটা থানাতেই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা হবে। তো আমরা আমাদের জয়গাঁও পিএসের আন্ডারে পালজার বাবু এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজন করেছে। এখানে সমস্ত কমিউনিটি, সমস্ত ক্লাব, সমস্ত এনজিও সবাইকে আহ্বান করা হয়েছে এখানে সবাই মিলে আসার জন্য এবং ব্লাড দেওয়ার জন্য। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর সংখ্যক মানুষ যারা ব্লাড ডোনেট করবে তারা এখানে এসেছেন এবং সমানে ব্লাড কালেক্ট করা চলছে।